सब्सक्राइब करिवो फॉलो करिवो वीडियो लाइक करिवो सब्सक्राइब करिवो आ स्मोक वेब को आस खटी करिया कोन कथा कुहाउतिला ब्रश करू नांती भाई तो दांत रे बाजी ट्रक बोला राइट रु सटकिना पूरा लेफ्ट साइड को बोला जे तुम देते दानो हां हम जाचिले तो ना कोन कहले जय जगन्नाथ सांग मैंने मु लिंकी आज एक्चुअली आम गोटे बढ़िया जगह को जाऊँ तो सहीटा मुझे सहित सेयार करी मु वीडियो अपलोड करूनी कहीं मोर कैमरा खराब अच्छी जोटा कि लास्ट वाला ब्लॉग रे भी से जिन मुझे कही एंड ए गुलमार्ग आउ पहलगाम ए दुईटा वीडियो एबे भी बाकी अच्छे जेहेतु डाटा मो पाखे ना तो नुआ नुआ कैमरा आसला पर ही तार ब्लॉगटा मुझे अपलोड करी तो आज ब्लॉग टी मु स्टार्ट करुँची आम एक्चुअली बाहरी गोटे बहुत बढ़िया जगह को फाइनाली माने हमर डोरी लगिला एबे टाइम हैला 3टा तो आम बाहरी के जाऊँ कड़े कौन कल आइल पर्स आइल कौन जाऊँ जाऊँ माँ पाखक माँ उग्रतारा पाखक एक्चुअली बहुत दिन हम आम जाई नथिलु तो मन टिके माने अजीब अजीब टाइप लगुला तो फाइनाली भी बाहरी गलु एंड माँ भी गोटे छोटिया जिनसा आम पाखे अच्छी से दवापाई स्पेशली आम जाऊँ तो चलो अलरेडी तो लेट कहबिनी कहीं जिते माँ डोरी लगिला आम से बाहरिलु तो आउ लेट न करिकी एबे जल्दी जल्दी बाहर जावा बाजी ट्रक बोला राइट रु सटकिना पूरा लेफ्ट साइड को गला जे गाड़ी पूरा ससे ब्रेक लगेला पुणी इंडिकेटर नहीं किछि नहीं मिरर देखियर नहीं आम गाड़ी भी स्पीड से अच्छी 60 बोधे 60 अछि तापर मु ब्रेक एत जोर से मारली ब्रेक तो मारली तापर स्टीयरिंग टा के एत जोर से धरी जी मा हाथ तो बंका ही गला गाड़ी रे सब जिंस मतलब उल्टी के तळे वो मु किछि सेकंड पे भाबी दिले आज गला नहीं एक्चुअली मां के पाखु जाउछु किछि हबनी गोटे गोटे जो 10 चकिया गाड़ी चलाउछन्ती से भाबुछन्ती इंद्र नु तो जम्मू किछि भी कर दबो से एक्चुअली टिके देखिकी गाड़ी चलेबा कथा काहे ना कोन कते बेला कहार कोन हे जेबो से मानक पई एक्चुअली अलग लोक सफर होछन्ती एबे तो माने नॉर्मल मु चलाउथिली मोर किछि भूल नथिला बोले एबे जाइथान तो मांग पको जाउ तो किछि हबनी मागुरतारा अछन्ती जय मागुरतारा चलो एबे हम ऐसे कि पहुंची गलु टोल गेट पाखरे बहुत जाम अछि वर्तमान टाइम भी हो जाए 4:40 आम पहुँचला बेलू 5टा हो ना रे तुम फोन टा देखिए कौन कर जो आम रस भाई इंस्टा अकाउंट खोलुची ओके एपट कौन आसली के जाने हेलो टाइम ट्रावेल कला आसिकी पहुँची गलु भूषणपुर जोटा कि माँ उग्रतारा मंदिर पाखरे ଏବେ जस्ट आम एंट्री करूँ आठी बोर्ड भी मरा है माँ उग्रतारा पीठ को रास्ता तो चलो एंट्री करुचु माँ मंदिर भीतर को सब बहुत सारा पूरा कम हो गला आम आसलु जब टोटाली कम हो नाला देखिए से पाचेरी गुड़ा सब पूरा कम हो गला बहुत फास्ट कम हो अरे ये कौन टिकेट लास्ट टाइम टिकेट देते बोधे नहीं केते टका टिकेट नौ भी पचार नवा गाड़ी नंबर नोट कर 30 टका एक्चुअली लास्ट टाइम बोधे आसलु बोधे से टिकेट 30 टका देते एथर बोधे से 30 टका तो मन तो ना टिकेट आनला गोटे पर्ची देले चलो आम गाड़ी आगे पार्क कर अच्छा केते टका 50 टका देते अच्छा हो चलो ये तो बहुत सारा स्पेस खाली अच्छी कौटी गाड़ी टे देखी रखीदवा तापर जीवा माँ मंदिर भीतर को आई कौन देखुच सुन गोटे कथा हाँ
ତା ଗାଡ଼ି ଯୋଉ ଲୋଗୋଟା ଲାଗିନି ସେ ଜାଣିକି ଆମ ଚକାରେ ଲଗେଇଲେ ହବନି ଚକାରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ସିରିୟସଲି ନା କଟା ଗାଁରେ ଚୂନ ଦଉଛ? ଆରେ ଗାଡ଼ି ନ ହଉ ତ ଲୋଗୋ ତ ଲାଗିବ। एक्चुअली माने मोर मर्सिडीज माने मतलब माने मोर ड्रीम कार जदि केतेबेले पैसा आगु के हला ताले मु से गाड़ी निश्चय आनिबी से जानी कि मते एठी कमेंट मारुची मुझे कहली गाड़ी तो आसली से गाड़ी पाखे गाड़ी लगे स्मेल हम मर्सिडीज एक्चुअली से गाड़ी थुआ एत सारा माने स्पेस पूरा खाली थिला मुझे से गाड़ी पाखे ही गाड़ी रखी देती देख पूरा किंग एंड क्वीन वाला देखा कही आम आसिक 5टार पहुँचबू और पूरा परफेक्ट 5टार आसिक पहुँचुच ना पहुँचनु कौन पेट्रोल भितर रखी सब बाहर रोजी माने से खाई खाई पेट फुल करुच्ची माने मुझे कहबी कि पेट कम कर नेचुरल रख यार अरे एमती तुम पतला देखा एक्सेस पतला देखा आम आसिक पहुँचलु मंदिर पाखे जाऊचु भोग करने है भोग आने कि भी कहले खोलदेवे आम एक्चुअली आसलु माँ पाखक ये आखि दुईटा दवापाई कहीं पिलाटार देह खराब थिला माँ पाखे मुझे आखिली कि देह जदि भल हो ताले माँ को आखि देवी मैंने राति गोटे थर बहुत तार देह सीरीयस थिला मो पूरा माँ को एक्चुअली बहुत माने मैंने जमती लगे माने जमी निज माँ से पूरा गोटे फिल हुए आम जेहेतु नथिलु तो दे पार नी आखिटा बहुत दिन हम किଣା रखाई तो आज टाइम पाइलु आसीगलु माँ पाखक जिनस देवाई तो चलो जीवा तांकर एठी जो कार्यालय अच्छे ऑफिस कार्यालय एठी रिसीट वगैरह नहीं जीवा कौन केमती प्रोसीजर कौन रोचे चलतु मुझे आप सहित सेयार करने भी आम रिसीट नहीं कि पलि आसिलु आठी माने सेमती किसी चार्जेस नहीं से आम खुशी जहाँ भी माने दब तो ये एक्स्ट्रा तो किसी मागिले तो आम खुशी आम 100 टଙ୍କା ही देलु और रिसीट्रे भी से जिन भी मेंशन भी से कले तो ये चलतु जीवा बड़ भाई पाखे पूजा कर जीवा चलो पूजा सामग्री जिन नहीं आसी आसू उग्रतारा माँ पाखक तो ये भाई पाखर सब भोग वगैरह नहीं कि जाऊ आ भाई भी बहुत बढ़िया आमर ए चलची भोग वगैरह कौन कौन नबू भाई सजाड़ दौरान नहीं कि जीवु माँ पाखक आपदे हरते नित्यं लक्ष्मी वसंती सर्वदा ओम जहि सौभाग्य आरोग्यम जहि मे परम सुखम
এইটা খাও এটা পরিষ্কার দেবে ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଖି ଲଗେଇଦେଲୁ। ଆଉ ଏବେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପୂଜା ବି ଆମର ହେଇଗଲା। ମନା ଯିଏ ଡାକିକି ଆଣିଲେ କି ଚାଲ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପୂଜା କରିନିଅ। ମନ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ଯୋଉଟା ରହୁଥିଲା ଟିକେ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ନୂଆ ଜିନିଷଟା ବି ଏବେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇ ହୁଣ୍ଡି, ଯେଉଁମାନେ ଡୋନେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ପକେଇକି ଅନଲାଇନ୍ ଡୋନେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ତାର ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ କମିଟି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜଣା ନାହିଁ ମାନେ କିବା କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା କ'ଣ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲୁ ବୋଲି ନା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆଜି ପୂଜାଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା। ହଁ ଭୋଗ ନେଇକି ବାହାରି ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗହଳି, କେତେବେଳେ ବି ଖାଲି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଆଜି ବୋଧେ ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ମାନେ ବାହାରିଲୁ ନା, ମନ୍ଦିର ଆଜି ଟିକେ ଖାଲି ଥିବ ନା, ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼। ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଉଗ୍ରତାର ମା ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ। ତ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥରେ ଯଦି ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜି ପୁଣି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ନା ଗୁରୁବାର, ସେଥିଲାଗି ଅଧିକ ଆଜି ଭିଡ଼। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, 6ଟା ବାଜିଲାଣି। ମାନେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 5ଟାରେ, ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରିଲୁ 6ଟା, ମାନେ ପୁରା ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ବି ସେମିତି ଭଲସେ ହେଲା। ଗୋଟେ ପିଲା ସେତେବେଳକୁ ଆଣିକି ମାନେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୋତେ ପଚାରୁଛି ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ, ମାନେ ଯାହାର ଦବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେମିତି ପଚାରେ। ତ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛୁ ତ ଖାଇ ଖାଇକି, ଦଉନି ମୁଁ ପତଳା ହେଇଯାଉଛି। ସିରିୟସଲି କାହା ଆଗରେ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋଟା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ କହୁଛି ମୋଟା ହେଇଯାଉଛ। ଏଇଟା ଖାଇଦିଅ ଟିକେ ଦିଅ ମାନେ ମାଗି ଯାଉଛି ଖାଇବା ନହେଲେ ମୋ ପେଟ କାଟିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଲି। ମାନେ କିଛି ବି ନା। ତମକୁ କ'ଣ ମିଠା ଦହି ଭଲ ଲାଗେ? ଆଗରୁ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଖାଅନି, ମୋଠୁ ସବୁ ତ ମାନେ ଶିଖିଛ। ମିଠା ଦହି ଖାଏ, ଖାଲି ଦହି ଖାଇନି, ଖଟା ଦହି ମିଠା ଦହି ଖାଇ। ଏବେ ତମଠୁ ଶିଖିକି ଟିକେ ଖଟା ଦହି ଖାଉଛି। ହଜବେଣ୍ଡ ଆପଣ କେତେ ଝଡ଼ିଗଲେଣି। ମାନେ ଦହି ଖାଇକି ଝଡ଼ିଗଲ? ତମେ କୋଉଠି ଏତେ କଥା ଶିଖୁଛ? ମତେ ବି ମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ ଶିଖୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ଆଗରୁ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥାନ୍ତା, ମୋର 8-9 କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ବୋଧେ 10th-ରେ ପୁରା ଟପର ହେଇଥାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଟପର। ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ମୋତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛ? ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଆଉଥରେ ପାଠ ପଢି ଦିଅ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରୁ। ମୋ ଛୁଆ ପଢିବା ବୟସ ହେଲାଣି, ମୁଁ ପଢିବି। ଆରେ ଛୁଆ ତ ଏବେ ନାହିଁ ନା, ତମେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ପାଠ ପଢେଇବି ଛୁଆଙ୍କୁ। ତା କଥା ଇଗ୍ନୋର। ତ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, କହିବି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହିବି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଉଛୁ ଏବେ, ଚାଲ। ମତେ ତ କହିନ, ସେଟା ସିକ୍ରେଟ୍। ଆଉ କୋଉ ଜାଗା ଯିବା? ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାଲ। ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଦେବି ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପାଖରେ। ଯିବ ତୁ କ'ଣ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛୁ ବା? ହେଁ ମମି କହିଥିଲେ। ଆଉ ତୁ ସେ ଇତର ସହିତ କ'ଣ କରୁଛୁ? ହେଁ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଭାଇ? ମାଉସୀ ପାଖକୁ। ସତ କଥା କହୁନ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପପି ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ମୋ ବ୍ଲାକିର ଛୁଆ, ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ। ସେଠି ମାଉସୀ ପାଖ ଦେଖା ହେବାକୁ ଯିବନି। ତୁମେ ଇତର ସହିତ କ'ଣ କରୁଛ? ହେଁ ମୋଠୁ ହାଇଟ୍ ହବୁ କିରେ ପୁଅ? ମାନେ ମୋରି ହାଇଟ୍ର ହେଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବୋଧେ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଯିବ। ବଦମାସି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ସେଠି ବସିକି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛି। କି ମାଡ଼ ମାରୁଛି, ଖୁସି। ଆଉ ତ ମୋ ପୁତୁରାକୁ ନେଇକି ବାହାରିବୁ ଆମେ ମାନେ।
କ'ଣ ବାବା କୋଉ ଖୁସିରେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ହେଇଥିଲା ତ ପଣା ଲଗେଇ ପୂଜା କରିଥିଲି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ବନ୍ଦ ଦେଖୁନୁ ଇଏ ଭାଙ୍ଗ ପଣା ପିଇବୁ କି ଭାଙ୍ଗ ପଣା ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସାଇ ଭାଙ୍ଗ ପଣା ଟିକେ ହଁ ଭାଙ୍ଗ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ତାହେଲେ ହଁ ମାରୁଛୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ହଉ ଦେଖ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରି ତମ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଯିବି ସେ ଇଏଟା ନେଇକି ଯିବି କେଜାଣି ଗୋଟେ ପିଲା ଦାନ୍ତ ଘଷୁନି ମାନେ ମାତ୍ର ଖାଲି 2 ଥର ବ୍ରଶ ଖାଲି ପାଟିରେ ବୁଲା ହଉଛି ଆରେ ତୁ ତ ମାମୁଁ ଭଳିଆ କଣ କିରେ ହଉଛୁ ସାଇଲି ବା ମାମୁଁ ଭଣଜା ତମେ 2ଟା ଗୋଟେ ସାଇ ମାମୁଁ ଯେମିତି ପଚରାକୁ କଣ ଭଣଜାଟି ଖାଲି ତାର ଇଏ କ'ଣ କହିଲୁ କଲେକ୍ସନ ଦରକାର କ'ଣ ସେଟା କଣ ହଉଛୁ କ'ଣ କଲେକ୍ସନ ଦରକାର ତୋର ଇତର କଲେକ୍ସନ ଇତର ଥୋଇଛି ସେଠି ଦେଖିବୁ ତୁ ଇତର କଲେକ୍ସନ କରିକି କଣ କରିବୁ ଇତର କଲେକ୍ସନ କଣ କରିବୁ ଖାଲି ଇତର କଲେକ୍ସନ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ମତେ ଦେ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ମୁଁ ଦେବି ଘରକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇତର ଦେବି ଚାଲ ବାବା 4ଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେବି ପଏଜନ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ଚନ୍ଦନ ଆଉ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ଇତର ଦୋକାନ କରିବ ସାଇ ଆଉ ଖାଲି ଇତର କାହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଲି ଲଗଉଛ ନା କଲେକ୍ସନ କରୁଛ ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ମୁଁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଦେବି ବଢ଼ିଆ ଇତରଟା ଏଇଟା ନେଲ ଦେଖିବ ଏଇଟା କେମିତି ସ୍ମେଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା ସ୍ମେଲ୍ କଲ ସବୁଠୁ କେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ଭଲ ଅଛି କହିବ ଭଲ ଅଛି ଦେଖିଲ କେତେ ଅଛି ତା କଭର କାଢ଼ ଦେଖିବା କେତେ ଅଛି ଅଛି ବୋଧେ ରଖିଦିଅ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗଲା ହେଇଗଲା 5ଟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପିଲା ତା ମମିକି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ପପି ଦେଖିବ ବୋଲି ସାଇ ମନ ପଡ଼ିବନି ମମି କଥା ହଉ ଚାଲ ଟାଟା ଟାଟା ମମିକି ଟାଟା କରିଦିଅ ଚାଲୁ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ଆସିଲା ବଡ଼େ ବସିକି ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ହଉ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ ଆଉ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଫଲୋ କରିବ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆଉ ସ୍ମୋକ୍ ୱାଇଫ୍କୁ ଆସ ଖଟି କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ମାନେ ଯେତିକି ପ୍ରାଇସ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଭଲ ଅଛି ମିଲନ ଭାଇ ଭଲ ଅଛି ନା ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ କୁହ 4,000 ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇସ୍ଟା 4,800 ହଁ ଆମେ କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଥିଲୁ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ସେଠି ବୁଝିଲୁ କେତେ 6,000 ଟଙ୍କା କହିଲେ 6,000 ଟଙ୍କାରୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିକି ଏତିକି ଫାଇନାଲି ମିଳିଲା ଭାଇ କ'ଣ ଦେଖାଉଥିଲ କ'ଣ ଏମାନେ କ'ଣ ମାନୁଆଲ ବୁକ୍ଟା କ'ଣ କରିବି ଦେଖିକି କୁହ ଦେଖିଆ ୱାଓ ବନ୍ଧାକୋବି ଏଇଟା କ'ଣ ଆରେ ଇଏ ସୋନି ଖାଇବା ଯା ସୋନି ପାଖକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ପିଲା ପୁରା ଘୋର ନିଦରେ ଶୋଇଛି ହ୍ୟାଲୋ ସୋନି ଏ ସୋନି ଏଠି ଶୋଇଛ ବୋଲୋ ସତରେ ନିଦ ଆରେ ତମ ପାଇଁ ଚିକେନ ସିଝା ହେଇଥିଲା ଖାଇବନି ହଁ ଉଠୁନ ତମ ଖାଇବା ମୁଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛି
एक्चुअली गोटे पिला चाबी छाड़ी आसला मो गाड़ी एक्चुअली चाबी थिला कहला दीदी मुझे जल्दी जीवी मैं हो जाओ तार साईरा आमर पलि आसिले घरे आसिक पहुँचला बेलू चाबी कौटी चाबी मो गाड़ी आसिक घंटाटे बाहर बसले आम आसिलु आसिक शोची आउ ए पिलाटा तो आमर चामेली कौन कौच चामेली कह हाँ कि कहनु तो भोक लगुनि भोक लगुनि आउ निद लगुच हो चलो जीवा खाई नवा भोक तो लगे ये हूँ भणजे आउ हूँ ये मामू जो दी जन कथा कहला ब्रश करूना साहिल तो दांत देखे ये देख ये दांत रे केते कालिया साहिल तो दांत देखे मामू दांत देखेल ये देख मामू भणजे पूरा गोटे काटर तू तो जमार ब्रश करूनु जमार तो करूनु आम आसिक घरे पहुँची गलु पूरा देखिए मो फेस सारा पूरा केते स्वेटिंग कहीं आसिक घर मु पोछुली कहीं आमर जो घरे सब कुनी कुनी सब अच्छा पूरा घर असना करते घर पूरा मु क्लीन करदेली आ गोटे पिला आसला खेलवाई हॉल भर को अलाउ कराऊनी टे पर से छुआ मान सहित खेलें आउ देखु ये होती आमर कुनी 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 छुआड़ाक हेलो चंगड़ चेंगड़ 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 हेलो 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 से दी जन से बस ये दीटाक बहुत एक्टिव केमती बुलूँ देखु आज ब्लॉग टी मुझे शेष कर पुणी देखा आ गोटे नुआ ब्लॉग रे नुआ जगार बढ़िया ब्लॉग रे मोर जो कैमरा रिप्लेसमेंट वाला ब्लॉगटा मु वीडियोटा बहुत जल्दी मु अपलोड करी बस खाली कैमरा आसी जाऊ तो से पर्यंत रही जय जगन्नाथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलिबानी थैंक यू